ब्रह्मगिरीर 12टी केनाल पुनरुद्धार ପାଇଁ दाबी। वर्षा और बन्या जल हंतसंत चाषी समस्या बुली देखिले कृषक नेता। आज पुरी जिला ब्रह्मगिरी ब्लॉक तलमाल ग्राम पंचायत में लघुचाप जनित वर्षा और बन्या पानी जोगु प्रभावित होइथिबा विभिन्न अंचलर चाषी मानक समस्या को बुली देखिछंती पुरी जिला प्राकृतिक विपर्यय प्रतिकार क्रियानुष्ठानर कर्मकर्ता माने। आवाहक बिहारी बंधु पलाई, सभापति देवराज बलियार सिंह एवं संपादक रघुनाथ साहू प्रमुख क्षतिग्रस्त चाष जमी परिदर्शन कर गभीर दुख प्रकाश करिसेंति। चाषी मानकर जल एवं दल निष्कासन सुविधा करागले सेमाने आउ एभली हंतसंत हेबे नाही बोली सेमाने मतव्यक्त करिसेंति। स्वतंत्र भावे ब्रह्मगिरी निर्वाचन मंडलीर 12टी केनालर पुनरुद्धार करागले भविष्यत में एपरी समस्या देखा मिलिब नाही बोली सेमाने गणमाध्यम को सूचना दैछंती। एही परिदर्शन और कार्यक्रम परिचालन में कृषिजीवी सम्मेलन ब्रह्मगिरी एवं राज्य कृषि बाहिनी पक्षरु स्वतंत्र सहयोग करा जायथिला। पुरीरू मनोज कुमार बलियार सिंह रिपोर्ट, जिला खबर। पुरी जिला प्राकृतिक विपर्यय प्रतिकार क्रियानुष्ठान कमिटी सभापति नाटा हूँ देवराज बलियार सिंह। ये जो जगह आप छिड़ा ये हूँ तलमाल मोर गाँ। ये तलमाल मौजार ब्रह्मगिरी अंचल अनेक क्षति होते तलमाल सबुठ जेहेतु दया लुणा राजुआ ये समस्त नदी एकत्रित हो गोटे जगार या पानी यार बन्या जल समस्त जमी शारद फसल बुणी थे एगुड़ा सब क्षति हो जाए। क्षति होगापर आज पर्यंत कौन प्रशासनिक स्तर आरआई तहसिलदार एम आसिक दृष्टिपात करना तेणु चाषी कूल हंतसंत होती। चाषी कूल केमी क्षतिपूरण पाइबे आम सरकार पाखे दाबी करूँ। जो केनाल कंक्रीटीकरण कहले ये निकट में आप देखिक आसिले आम बढ़ई ज्वर बोली गोटे ये निकट में गोटे बालिकुदा ज्वर एगुड़ाक जदि जल निष्कासन तार पुनरुद्धार न करा जाए चाषी कूल ता द्वारा अनेक क्षति होती। तेणु चाषी कूल किपरि उपकृत हेबे जो क्षति हल करते विहन बुणी विहन गुड़ाक नष्ट होगला तेणु तार क्षतिपूरण कि भाव पाइबे आम सरकार पाखे दाबी करूँ। जदि आम कथा को न शुणती आम जनगर्जन करूँ, विक्षोभ करूँ। संग्राम केबे मरी नहीं, संग्राम सरी नहीं। ये गाँ ठारू दिल्ली ठारू ए पल्ली ठारू दिल्ली पर्यंत ये चाषी कूल आंदोलन चली चलो। मोना रघुनाथ साहू पुरी जिला प्राकृतिक विपर्यय क्रियानुष्ठान कमिटर मो संपादक अच्छी। वर्तमान जहाँ चाषी क्षताक्त होती तो भरणा करहबनी। पुरी जिले में सर्वोच्च वर्षार परिमाण 349 ml होता। माने 349 माने पाखापाखि 4.5 फुट 5 फुट पानी वर्षा होती। देखु चाषी निजे चाष कर चाषर केते कष्ट चाष करथिला। ये जो ड्रेनेज व्यवस्था नथिबारु ये बतन देखु गहिर को पाखापाखि 4.5 फुट पानी धान बिल उपर 4.5 फुट पानी जमीब ये तो 10 दिन बेलू सब धान गछरा सब सड़ी जाए। 4.5 फुट 5 फुट पाखापाखि जम्बर बिल में पानी जमा। ब्रह्मगिरी अंचलटा कहले खाली यही जगह आम ठिया ता नुहे। ब्रह्मगिरी अंचल माने कहले गोरुवाल पंचायत ठारू आरंभ करी एपटे कृष्ण प्रसाद पर्यंत माने किछि डीप मौजा छाड़देले आउ समस्त खाल मौजार 4.5 फुट 5 फुट पानी रु कम नाही। एपट तो ड्रेनेज व्यवस्था तार बर्तन कहले जो कहते समुद्र को संख्या यदि ड्रेनेज व्यवस्था ठीक हो पारंता एपट जिते पानी आसू जिते बन्या आसू संगे खाली चाषी बर्तन बची जाते धान फसलता चाष आयटा 2 गुणा बढ़ता बोली सरकार डिंडे बिचती 36 सुधा चाषीर आय 2 गुण बढ़ेबे ताले हो पारंता। तो ड्रेनेज सुविधा ना आम ये चाष किए चाष करेंगे चाषी सब ही पड़े। तेणु मुझे आपण माध्यम कहवाई चाहिए जो माने चाष लोन करते समस्त चाष ऋण छाड़ करा जाऊ एवं जो माने न करिसेंती सेमानको प्रशासनिक स्तर में तदंत करा जाऊ। जेमिति एकर पिछा 5,000 कि 10,000 टंका आर्थिक साहाय्य देवा कथा सेटा तुरंत जोगाई। चाषी हूँ देशर मूलदंड। चाषी बंचिले देश बंचे। बर्तमान जदि कृषक मैंने बर्तमान न बचे देशर यदि भारसाम्यटा को रखा लोक हूँ चाषी
କାରଣ 70% ଚାଷୀ ସବୁବେଳେ GST ଦିଏ କିନ୍ତୁ ତାର ଆଉଟପୁଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ 30% ଲୋକ GST ଦେଲେ ତାର ଆଉଟପୁଟ୍ ସବୁବେଳେ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଯେହେତୁ ଗୋଦାମର ତଳ ଅବସ୍ଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଜାବର ଚାଷୀ ଭଳିଆ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ମତାମତ ଦେଇକି ସରକାରକୁ ଦେଖେଇଦେବ ମୋ ବିଲ ଯାହା କ୍ଷତି ହେଇଛି ତମେ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ମୋ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷ କ୍ଷତି ହୁଏ, ମୁଁ ଯଦି ଗରିବ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଦାୟୀ କରିବି ମୁଁ ସରକାରକୁ, ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ମୁଁ କରିବିନି। ମୁଁ ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକାର କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଆବାହକ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବାହିନୀର ଆବାହକ। ଆଜିର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଗତ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏଠି ବିଶେଷ କରି ଦୟା, ଭାର୍ଗବୀ, ରାଜୁଆ, ମକରା, ଲୁଣା ଏ ନଦୀର ପାଣି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁରା ପ୍ଲାବନ କରିଛି। ଯେଉଁ ଯାହାର କି ଚିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଦେଉଥିଲୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ସରକାର ଏଯାବତ କରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଗାଁର ଯେଉଁ ଧାନ ଜମି କରିଥିଲେ, ଫସଲ କରିଥିଲେ, ସେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳପ୍ଳାବିତ ହେଇକି ଅଛି, ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆସିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ କୃଷିଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ଏ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଭାର୍ଗବୀର ପାଣି ଏଠି ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦୟା ପାଣି ବି ଏଠି ଆସୁଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକର ଆଉ କି ଚିଲିକାକୁ ଦେଇକି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଯାଇପାରୁନି। ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଜୁଆର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ବି ଖଲାସ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଧାନ ଫସଲ ଯାହା ଚାଷୀ କରିଥିଲା, ଯଦି ଏଇ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଯଦି 10-15 ଦିନ ରହିଯିବ, ସେ ନଡ଼ା ହେଇଯିବ, ପଚା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠୋସ୍ ନେବାକୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ। ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନାଲ, ତା ସହିତ ତଳ ଭର୍ତ୍ତି ବି ଅଛି। ଏ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଅତୀତରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ 12ଟି ଖଲାସ କେନାଲ, ପ୍ରମୁଖ ଖଲାସ କେନାଲ ଅଛି, ଆମର ଟେକନାଳିଆ, ଗବନାଳିଆ, ଚଉଦମୌଜା, ତାପରେ ଚଉଦେଶ, ତାପରେ ଭାର୍ଗବୀ, এই ଯେଉଁ ଗୋରୁଆଠି ଯାଇକି ଭାର୍ଗବୀ କେନାଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଯେଉଁ କେନାଲ ସବୁ ଅଛି, ଏମିତି 12ଟି ଖଲାସ କେନାଲ ଅଛି। ଡ୍ରେନେଜ ଡିଭିଜନରେ ତାକୁ ସବୁ ସୂଚିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଲାଇନିଂ କରାଯିବ। ଲାଇନିଂ ଅର୍ଥ ଯଦି ସେ ଯେମିତି ହେଇଛି, ଆମର ଉଦାହରଣ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇକି କହୁଛି ଯେ ପିପିଲରେ କିଛି ହେଇଛି, ଯଦି କେନାଲ କଂକ୍ରିଟାଇଜେସନ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ କଂକ୍ରିଟ ବେଡଟା କଂକ୍ରିଟ ହେବ, କେନାଲ ଲାଇନିଂ ହେବ, ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ଠିକ ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଟାଇଚିଂ ଫସଲ ହେବ, ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାରେଜ କରିକି ପାଣିଟାକୁ ଅଟକେଇକି ପୁଣି ଚାଷୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଟା ଫସଲ ହେବ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଫସଲ ହେଇପାରିବ କେନାଲ ଲାଇନିଂ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟୁନ 1200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଇଟା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ବିକ୍ଷୋଭ କରିବୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଚାଷୀ ବ୍ଲକରେ, ଯେ ପଇସା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କହୁନୁ ଏକାଦିନେ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ବର୍ଷେ, 2 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କେନାଲ କଂକ୍ରିଟାଇଜେସନ କଲେ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରଭୂତ ଉପକାର ହେବ, ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବନି ଏବଂ ଦୁଇଟା ଫସଲ ହେବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ମାନଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥନୈତିକ ବଢ଼ିବ, ସବୁ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବୁ, ସାଧାରଣ ବିକ୍ଷୋଭ, ସବୁ ଗାଁର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକଟି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବୁ, ସ୍ମାରକପତ୍ର। ଯଦି ସେ ସରକାର ସେଥିରେ ନ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ବସିକିରି ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଯେମିତି ସରକାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକାଲି ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେତେ କଥା ହେଉଛି। ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ବାଲା ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ମୋଦି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ବି ଇସ୍ତଫା କରାଇଦେଲେ, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ତ ସବୁ କଥା ଜନଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଲୋକ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଚାଷୀ ଯଦି ମାତିବେ, କିଛି ରହିବନି, ସବୁ କଥା, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ।